जय जगन्नाथ। आउ आज चलतु गोटे बढ़िया जिनस देखिए माने अंदिली केरक हूँ बसा जाए माने आप देखिए अंदिली माने बिलर केमती बसा जाए आ केमती ये करा जाए से देखी आप अंदिली केमती अंदिली केमती माछ धरा जाए से देखी आज केमती अंदिली अंदिली केमती बसा जाए से देखिए आ देखिले बहुत बढ़िया लगे आ मुझे वीडियो माने सेटा से लोक किंतु अंदिलटा केमती बसा बसा जाए खाली सेटा देखिए आ बहुत बढ़िया लगे आजिकल तो हूँ अंदुली ना कि खईची ना तो जी रखी तो सी बसई तो अंदिली केमती बसा जाए चलते देखिए बहुत बढ़िया लगे माने बहुत माने कौन कहते माने भलर न बसैले सी माछ पड़े जी सब इे सियाड़े हो तो से चलते आज देखिए अंदिली केमती बसा जाए आउ देख ये वीडियोटा देखिए आप बहुत बढ़िया लगे आप थे देखते जानवे केमती से वीडियो हो चलतु आम देखा से वीडियो रही जय जगन्नाथ आगू को देखूँ। तो आपण एटा बर्तन आमे बसई थिले तो बर्तन आमे उठाउचे बर्तन तो उठे सारला परे माछटा झाड़ी की फेर आउ थरे बसैबा आ तार माने भलो सिस्टम माने एटा माछुडा रही छ ना तापरे एटा जो राति रे बसई थिले चारटा बेले बसई थिले तो सकाळो उठेले फेर एबे बसा जीवो आपनकर माने कोन एथरे विषय कम पड़छि चारटा को उठा जीवो किछि माछ अछन तो ताको ये बसई सारला परे तापर झडा जीवो ए काली ठारे पड़लनी से माछुड़ा बर्तन से जो माछुड़ा बर्तन झड़ा हो झड़ा हो सारा पर ताकू केमती बसा जाऊँगी आपड़ देखते सहीटा माने बसवा टी एपट सेपट होगने माने आपण माने कौन माछ रही बाहरी जिते दिन पर्यंत रखते से रही बाहरी ये जो जी माछ अच्छे झड़ा हो सारू झड़ा हो सारा बसैबे केमती सेटा देखिए आ से बसैवाटा ही माने डिफिकल्ट आउ माने आश्चर्य कथा तो सेटा देखिले आपन को खुशी लगे देखु से केमी बसा जाऊँगी अंदिली बर्तमान माछ गुड़ा सब झड़ा हो माछ झड़ा सरीगला आम से बर्तमान बसैबा यही बनिया दिन तापर दिन भल माछ नहीं जाइल मो माँ कहला खरिया तो माछ नहीं गला केतरा अंदिली बसैछ हाँ हाँ आगुरी से जो नाल ये भाया था गुंफुड़ भाया से खईची से किस कहते से गुड़ा कई बसुना कंकड़ा तो जी है ना से कंकड़ा रही हाय कंकड़ा गुड़ा रही से कुटरी कुटरी कंकड़ा गुड़ा सब रही षोल छुआ ना कि से ना छुआ 16 छुआ अच्छा तो खाई कि किससे अच्छा कहीं कहीं ना माछ नहीं ए बसई दिया फिर 4टा बेलू आसबार बसई दे ए बसई जो तो बर्तमान देखु से माछ झड़ा सरी देखो कौ पट को रखा हो आगे एवटा तो आखि जेटा देखा से आखि आउ से आखि भितर हूँ माछ गुड़ा पशे आ वान्स थे पशिगला आ बाहरी पारती तो सहीटा हूँ माने ये करी सफा करके बसा हो आती माछ पड़ी देखो ये माछ आ कंकड़ा एतिकी माछ आ कंकड़ा ए बर्तमान आ जहाँ अच्छे टी झाड़ी झुड़ा देला ए बर्तमान हूँ बसीज माने जहाँ जी अच्छी सब झाड़ी सारा बर्तमान बसा खाली बसवाटा देखो ये देखो से आखि पटे माने आखिटा हूँ आगू को रहा आ पछकू तार एपट साइड रहा
ରହିଲା ପରେ ତା ଚାରି ସେପଟେ ଫାଙ୍କା ମାଟି ରହିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମାଟି ରଖି ଦିଆଗଲା ଦେଲେ ମାଛ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଗଳିବେନି ମାଛ ମଶାରୀ ବସେଇଦେଲେ ସବୁ ବୋଧେ ଆହୁରି ଯାହା ଭଲ ମାଛ ଉଠିବେ ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କର ଛାଙ୍କିକି ତଳକୁ ପଡ଼ିବେ। ଯାଉଛି ତ ତଳୁ ମାଛ ଉଠିବେ ଭିତରକୁ ପଶିବେ এইটা ତ ତ ହଉଛି ତଳୁ ତମର ମାଛ ବିଲ। ଉଠିବେ ତ ଏଟା ହଉଛି ଏପଟରୁ ଆସିବେନି ମାଛ ତଳୁ ଯାହା ମାଛ ଉଠିକି ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ତା ବାଟେ ସାଇଡରେ ଗଡୁଛି କାଦୁ ଆଗକୁ ଦେଇଦେଲ, ଗଡୁଛି ତ ମାଛଟା ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଭିତରେ ଗଳିବେ ଗଳିଲା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଗଳି ଅଟକିକି ପଡ଼ିବ, ରହିଯିବେ ମାଛଗୁଡ଼ା ଏପଟ ପଳେଇଯିବ ସେପଟେ କାଦୁ ସେପାରିକି। ଦିଆଗଲା କାଦୁ ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଇଏ କରିଦିଆଯିବ ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛୁ ମାଟି ନ ପକେଇଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ମାଛ ବାହାରିଯିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଟି ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ଦିଲିଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହେ ଏତେଟା ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାରିକଡ଼ା ଦେଖିବା ହେବ ଯେ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ 4ଟା ନା 5ଟା ଆଖି ଅଛି ସେଇଟା ତାର ଖାଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେ 4ଟା ନା 5ଟା ଯେଉଁ ଆଖି ଅଛି ତ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଶିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ତ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା କରାହେବ ତ ଏହା ହିଁ ମାନେ ଘଟଣା ତ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକଡ଼େ ମାଟି ଫାଟି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାରିକଡ଼େ ମାଟି ସାଟି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ତଳେ ବି ଟିକେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁରା ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁରା ପକାଇ ଦେଲା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏପାରିକି ସେପାରି ଡେଇଁ ପାରିବେନି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଦିଲି ବସିଛି ବୋଲି ଦେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏପାରିକି ସେପାରିକି କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଯାଉଛି ନା ସେ ତା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପଶିବେନି ନା ତ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ମାଛ ଭାରି ଚାଲିଯିବେ କୁଟ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଯିବ ତ ଏଇଟା ଭାତ ସବୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଦେମି ନା ଖାଉଛନ୍ତି